Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers amis de Saint-Fra TV, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans le cadre de notre émission de tous les vendredis, Ma religion et moi, nous sommes aujourd'hui en compagnie de notre oustaz Chérif Moussa, connu sous le nom de Touré Moussa. Prédicateur, aujourd'hui Moussa va nous entretenir sur le but de la création de l'homme dans la première partie de cette émission. Il faut dire que ça sera en plusieurs séquences. Nous allons aujourd'hui vous présenter la première partie de ce thème. Al-Oustaz, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc les téléspectateurs voudront vous connaître. Présentez-vous aux téléspectateurs. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ne Chérif Moussa le. Voilà, Saint-Fra Konéa. Ni beben lo. Barajida misir la me tafsir ga sumaro la anuna nuna chama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amena kuma fɛn ɲuman kan bi o de ye adamaden danna kun min kosɔn ala ka adamaden dan kun ɲuman de kosɔn parce que mɔgɔ caman bɛ ayan dɔ de minɛ k'a fɔ ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ko ala ko ma jinɛ ni adamaden na foyi kama foyi ye n bato o ye tiɲɛ ye nka f'i ye ko ta a daminɛ na n'o ye a lasili ye pour que mɔgɔ bɛ se k'a faamu kuranɛ ayan dɔ bɛ yen Allah subhanahu wa ta'ala ala b'a fɔ a la بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين صدق الله العظيم على كنت منا من السا ni ale ka an fa adamadan ale ka minɛni kɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen fɛ o fa o kɔkolo la o de kɛra danni fɔlɔ ye ni nin danna ala fɛ nin ye kɔrɔna an y'a yɛrɛ de ni o nin danna ala bolo ala ka layidu minɛ a bɛɛ lajɛlen boro yanni ka to a yɛrɛ dugukolo kɔ kan sabu ko min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum a tilala ka seera olu ma ko cogo di ko yala ni ala de t'aw tigi ye wa qalu bala nin bɛ k'a laminɛ ɲɔgɔn fɛ ko ala ko tiɲɛ ala nana mun fɔ kɔfɛ ko shahidna a ko ne ala seereya la an taqulu yawmal qiyama ko kiyamalo a bɛna fɔ inna kunna an hadha ghafilin ko an ka layidu min ta ye ala fɛ an ɲinɛna kɔ o layidu minɛ ni ala bolo komi adamaden bɛ na fɔ k'ale ɲinɛna ala kɔ kosɔn ala ka kiraw tiɲɛ ma k'i hakili lajɛ n'o tɛ adamaden bɛ bange i bɛ bange ala kelematiya de kan o kosɔn rasul ka hadisu la rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ko kullu mawludin yuladu ala alfitra a ko fɛn o fɛn n'a bɛ bange adamadenw na k'a bɛɛ bɛ bange ala kelematiya de kan a ko fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi a ko a bangebaga filaw den min bɛ bange kana a bangebaga filaw olu de b'a kɛ yahudiyaw ye walima olu de b'a kɛ nasɔrɔw ye walima olu de b'a kɛ majusiw ye nga hadisa kɔrɔ bɛ hadisa la yɔrɔ dɔ bɛ yen o ma fɔ nga hadisa walawalanbagaw de b'o walawalan k'o di mɔgɔw ma teri jugu fana b'a la i yɛrɛ ni fana b'a la hali ni mɔna mɔgɔ ɲuman na ni k'i yɛrɛ to sɛtan bɔra i bɛ taa n'i ye nin bɛɛ de b'a la ɲɔgɔn fɛ nka a ka teli ka kɛ min ye rasulu kɔnɔ k'o de fɔ parce que généralement den bɛ bange a bɛ na yɛrɛ ye so min kɔnɔ a ka teli k'o somɔgɔw y'a taabolo de ta o kosɔn rasulu k'o yɔrɔw fɔ n'i ko dɔw ma ko niw ka layidu minɛ ala bolo a bɛ mɔgɔw kɔnɔna ban
o te kɔnna ban ko ye ala ka danni na quoi i k'a faamu o layidu kelen ala k'o ɲɛsin kuluw ma ani sankaba ala ko inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula ako lanaya mi ni nga mine armadon bolo fa ko kolo la de ngo layidu ɲɔgɔn ɲɛsin sankabaw ma ani dugumakolo ani kulu ko fa abayna an yahmilna o bana ko tata wa ashfaqna minha wa sarnani ako wa hamalaha al-insan ko adamaden sona ke ɲɔ kɔrɔ innahu ko sabu adamaden kana zaluman jahula adamaden filibanti yɛrɛ tun bagalo parce que fɛn min doni no n'a reçu bolo bɛ taa diɲɛ kɔnɔ n'a ma ɲɛ bolo bɛ taa jahanama kɔnɔ sankaba ni dugumakolo ni kululu ko k'olu tɛ o de la dɔw bɛna ɲininkali kɛ o ko est ce que kulu ni sankabaw olu bɛ kuma wa dugumakolo bɛ kuma wa o bɛ se ka mɔgɔ dɔw kɔnɔna ban an b'a fɔ ɲɛna n k'o bɛ kuma kana siga o la Seydina Dawuda alayhi salam a tun bɛ subhanallah fɔ la lon dɔ la a bɛ zaburu kala kan tun ka di ala ko a ma ko ya jibalu awwibi ma'a ko kulu a ye ala tanu ka fara Dawuda kan wa tɔyira kɔnɔ olu fana ye ala tanu ka fara Dawuda kan o ye dalu dɔ ye kuran ayan dɔ la ala b'a fɔ wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum ko foyi si tɛ ala ka danni kɔnɔ f'i bɛ taa sɔrɔ u bɛ subhanallah fɔ kɛ ala nka an wele tɛ se k'o lɔn i bɛ bagan minnu ye o bɛ subhanallah fɔ kɛ ala ye o ka vi b'o bolo ta cogoya la o kosɔn ala b'a fɔ ko illa umamun amthalukum an yɛrɛ ɲɔgɔn dɔw lo mais hakili min dira an ma ɲɛnamaya ɲɛbɔ cogo min dira an ma olu ta ma kɛ ten i ka faamu kuran ayan wɛrɛ bɛ ala b'a fɔ a la tumana min na ni adamadenw bɛɛ sara ka ban ala ko iza zulzilatil ardu zilzalaha ni dugukolo nana jugujugu wa akhrajatil ardu athqalaha fɛn girima minnu b'a duguma n'a nan'o bɔ dɔw ko k'a bɛ hali sanu ni jama k'a b'a bɛɛ labɔ mais an ka maqsudu ye min ye dɔrɔn fɛn minnu bɛ bɔ k'o ɲininka o kɛwalew la n'o ye jinɛ hadamadenw an mako b'o de la o tuma n'olu bɔla tuma min na walima o bɔtɔ o bɛ ɲininkali kɛ wa qala al-insanu ma laha adamaden b'a fɔ ko mun de bɛ dugukolo na ten ala ko yawma idhin uluna tuhaddithu akhbaraha dugukolo min na baro kɛ n'a ka kibaruya ye ala k'a bila baara min na a b'a fɔ cogo di bi anna rabbaka awha laha ko man nin kan yɛrɛ ma dɛ ala le kan yɛmarɔni nin donc o ye dalu dɔ ye k'a yira an na k'a fɔ ko an hakili bɛ se min ma a n'an hakili tɛ se min ma n'u bɛɛ bɛ kuma o la n'a fɔra sisan ko adamaden ka layiru minɛ ala bolo yanni ka to a ye na karamɔgɔ mɔgɔ kan ka law la siga t'o la o kosɔn ala ko k'a bɛna kiraw ci an ma ko kuran an dɔ la a b'a fɔ ko n'ale kuma kiraw ci an ma tuma dɔ an bɛna fɔ ko ko an faw ka kokolo minnu kɛ ala kɛlen bɛ k'an minɛ o de ma ala k'o la mɔgɔ si tɛ dalu don ale ma yawmal qiyama o la o layidu min minɛna n'u bolo o ɲɔgɔnna minɛna kiraw fana bolo nabi ɲuman ba 100 ani ba 24 i k'a faamu o layidu ye jumɛn de ye o ni anw ta tɛ kelen ye différence b'a la o layidu fana minɛntɔ o kɛla ka ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam k'ale valeur le yira kira bɛɛ lajɛlen sanfɛ ala b'a fɔ kuran an yana cogo di n'an ka min fɔ an b'a dalu d'i ma pour que sɔsɔli yɔrɔ kana sɔrɔ a la ala ko wa iza akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyina a ko Muhammadu ko fɔli kɛ tuma min ni ala ka layidu minɛ nabi ɲumanw bolo a ko lama ataytukum min kitabin wa hikma a ko wagati min na ni nana kana kitabu d'a ma ka kolon d'a ma ka nabi ɲumanya d'a ma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum o kɔfɛ kira dɔ bɛ na n'o ye Muhammadu ye ni ka tafsiru fɛ bɛɛ ko rasulun ni yɔrɔ na ko ala kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam musaddiqun lima ma'akum n'a nana aw tɛmɛna fɛn minnu kan ka kɔrɔ kitabu la ni kiraw la a b'a bɛɛ tiɲɛtigiya a b'a ko kira bɛ y'ale balima la tu'minunna bihi wa la tansurunna ko fɔ a bɛna limaniya ma jagoya la dɛ a fana bɛna dɛmɛ ala k'o fɔ nabi ɲumanw ni ɲɛna wagati min na a ko cogo di
أقررتم قال لكم أقررتم يلا أصبت لوا وأخذتم على ذلكم إصري نقول من دماغ أمنوا قالوا أقررنا وقال والله على أن نقول فان أصبت لك على كم جو فشهدوا قلت ما أي شيء لا لو أي ركن كان وأنا معكم من الشاهدين نانا نجون كنا نفنا أي شيء بقى لكفرك nga ama fo olu tala kwa bena nyina ko la parce que olu hum ma'sumun olu e mogolo la tangani no olu te nyina olu te fili sabu ala yɛrɛ le b'olu la parce que n'olu filila bɛɛ bɛ fili o i k'a faamu o tuma layiduw minɛna ala bolo nin cogo de la yanni ka to na yɛrɛ ye kɛ dugukolo kɔ kan i b'a faamu na bon o layiduw ɲɔgɔn ma minɛ mɛlɛkɛw bolo munna jahanama ko ni mɛlɛkɛ ko tɛ olu bɛ taa ko la yani jahanama ko ni alijinɛdenw tɛ olu bɛ taa ko la olu yamaruyala de dɔrɔn ko n'ala ka baaraw ye k'o saniya olu tɛ jurumuko kɛ o kosɔn kitabu dɔ bɛ yen a b'a f'i ɲɛna ko tiba'u rasulillahi tiba'u mal'aki ko alakira mamadu jogo ko mɛlɛkɛya jogo de b'a la o mɛlɛkɛya jogo nin kama a tɛ se ka kojugu kɛ mais an b'o de kɛra ala k'an fisaya fana ni mɛlɛkɛw ye parce que k'an n'u bila épreuve la o tuma nali kɛra dugukolo kɔ kan min kɛ danfɛn caman de bɛ dugukolo kɔ kan i ka mɛn a ka ca ala ko wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma a ko fɛn o fɛn n'a bɛ taama dugukolo kan ala k'a bɛɛ da ka bɔ ji la faminhum man yamshi ala batnihi a ko dɔ b'o la olu bɛ taama kɔnɔbaraw de kan i n'a fɔ san n'a ɲɔgɔnnaw wa minhum man yamshi ala rijlayni a ko dɔw bɛ taama sen fila kan wa minhum man dɔw fana b'o la yamshi ala arba'a olu bɛ taama sen naani kan a bɛna mun fɔ ko yakhluqu Allahu ma yasha min ka di ala ye a b'o de dan o tuma o danfɛn ninnu bɛɛ bɛ yen o danfɛn ninnu na sisan i b'a ye dɔw bɛ yan m'olu ko fɔ a ma sen saba fɔ o a ma sen kelen fɔ o i k'a faamu n'o tɛ i bɛ fɛn dɔ o sen ka ca ni 100 ye o ŋɔrɔn waati ninnu bɛ yen donc min ka di ala a b'o de dan o danfɛn ninnu bɛɛ la dugukolo kɔ ka sa i b'a ye fɛn jalanw bɛ yen i n'a fɔ kulu ni kabakuru n'a ɲɔgɔnnaw fɛn ɲuman valeur ka bon n'olu ye o de ye ko falefɛnw ye yirisunw olu bɛ yirisunw hadimiya parce que olu de bɛ lɔ yirisun ye ni kama ko yiri bɛ falen a turula dugukolo dɔ de kan dugukolo bɛ ko jamaat parce que yiri bɛ falen an b'a falen tɔ bolo bɛ bɔ a bɛ nɛro a bɛ den kɛ an b'o ye mais dugukolo à chaque fois an b'a ye a cogo kelen na hali n'a sɔrɔ ni b'a la o la sisan o jama dun ninnu sisan comment on appelle o yiriden ninnu sajaru ninnu nabatu ninnu olu bɛ fɛn ɲuman hadimiya o de ye baganw ye an y'a baganw ya dumuni an b'o bɔ olu de la baganw ma n'u hadimiya i ka faamu bagan bonyana cogo cogo i bɛ misi dafa ni ye denmisɛnnin fitinin b'a minɛ k'a siri k'a la a k'a sago ye o la sisan an bɛ fɛ an ka laɲini mun ye nin yɔrɔ nin na fɛn o fɛn bɛ dugukolo kɔ kan jinɛ ni hadamaden de kɛra danfɛn dɔ ye ala ka jahanamadenw ni alijinɛdenw wajibiya minnu kan dɔnnibaga dɔw b'a f'i ɲɛna ko jinɛw sen tɛ alijinɛko la i k'a faamu nka anw tɛ taa o sira kan kosɛbɛ sabu a fɔra ko jinɛ bɛ don jahanama kɔnɔ ala bɛ mɔgɔ tɔɲɔ wa k'e dan dɔrɔn k'i kɛ jahanama don baga i tɛ don alijinɛ kɔnɔ la an tɛ se ka sɔn kuma ma o daliluw bɛ yen bon an ka laɲini to yɔrɔ nin na kosɛbɛ quoi an b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn fɛn o fɛn bɛ dugukolo kɔ kan hadamaden de y'a bɛɛ lajɛlen kuntigi ye i ka faamu kɛ fɛn o fɛn dugukolo kɔ kan hadamaden de ka fisa a bɛɛ ye parce que ala ko wal arda wada'aha lil anam a ko a ka dugukolo bila danfɛnw de mais danfɛn minnu bɛ dugukolo kɔ kan hadamaden de ka bon n'a bɛɛ ye o dalilu suruma dɔ ye jumɛn ye jinɛ minnu ko fɔli ɲɛna sisan ala b'a ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun a ko ma jinɛ na hadamaden na foyi kama fo ka ni ala bato nka nabi ɲuman ma bɔ jinɛw na kira ma bɔ jinɛw na i m'a ye wa voilà donc Oustaz wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun c'est sur ces paroles que nous allons ce soir cette première partie, Inch'Allah, et nous retrouver très certainement si Allah nous accorde la longévité, Inch'Allah, et pour en débattre la deuxième partie de ce thème. Inch'Allah. Alors Oustaz, merci de nous avoir reçus chez toi dans ce cadre de l'émission Ma religion et moi. Chers auditeurs, le thème de ce jour, la première partie, c'est le but de la création de l'homme. Alors Oustaz nous a
entretenu à faire un exposé sur ce thème, Oussaz nous a fait comprendre que chaque être humain ou chaque créature a un objectif sur terre dont Allah lui a, je dirais, un devoir pour ce dernier de, n'est-ce pas, Allah lui a imposé. Voilà, chaque créature a un objectif qui a été imposé par Allah et que cet objectif-là a des marches à suivre. Donc, Oussaz a un peu développé de la responsabilité de l'homme aux différentes créatures et aux responsabilités de différentes créatures. Alors, chers auditeurs, chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous très certainement le vendredi prochain pour la deuxième partie de l'exposé de l'imam concernant ce thème. Alors, merci d'être en notre compagnie. Avant de nous quitter, Oussaz va nous donner son dernier mot et puis on se dira au revoir et on se retrouve très prochainement, Inch'Allah. Inch'Allah, alhamdulillah. Awa me kuma lama mfa mo nyina ama fo dun ala man dan fo kuma fanya batu wala anya nche siri batu la surtout biere juma loni juma batu juma lon pelele bale avec comme semaine seloni wala anya ji an batu kay anya ira labe an ta misuru la na mi ta fana misuru la an gana fi nonu do iba e do we mécanicien fan bola o ta sigi misiri la ka so ni préfet ki wore no fini ta no yo tu vois non donc je vais dire tout simplement anya ira sanya parce que ala ko khudu zinatakum 'inda kulli masjid ko ta misiri fan fana ayare yam masiru do ka tay voilà fini mi madi ki mo no ko mbene man ko do kala ko mbem ya rabbi amani na la ka nga batum na la ka ke kan porta ala ka ke ala so makani bino re bonyo ko son ci ba horom ko sala rasul assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Allez, cette information de taille, ce rappel est très important. Comme on le dit, le rappel est utile en islam. L'Oussaz nous exhorte à nous assainir, à porter des vêtements sains et avant d'aller au lieu saint, c'est-à-dire dans les lieux où Dieu adore beaucoup les mosquées. Surtout, nous sommes aujourd'hui vendredi. Il ne faudrait pas porter des tenues vraiment qui indisposent. Il faut se purifier le corps, se purifier les vêtements, se purifier l'esprit et aller, n'est-ce pas, à la maison, hein, là où on va implorer le Seigneur, hein, et que Allah exauce nos doigts, que Allah accepte notre prière du vendredi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Allah